नमस्कार. RDX गोवाच्या कोकणी खबराचित्रांत तुमकां सगळ्यांक स्नेहा सुताराचो येवकार. तर सुरवातेक पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. लुसोफोनिया खेळांत कॉमनवेल्थ खेळा प्रमाण भ्रष्टाचार जावपाची शक्यताय आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. आल्दोणकारांच्या विजे खातीरच्यो समस्या चवथ मेरेन सुटावो करपाचे आदारान ग्लेन टिक्लोन दिला आश्वासन. आणि 4 ऑगस्टा सावन रस्तो सुरक्षा सप्तक जातले सुरू. वाहतुकी विशीं जागृताय मोहीम सबंद गोंयभर राबयतले संचालक अरुण देसाय. आणि आता खबराचित्र विस्तारान. लुसोफोनिया खेळांत कॉमनवेल्थ खेळा प्रमाण भ्रष्टाचार जावपाची शक्यताय आसा असो दावो कुडतरीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केला. लुसोफोनियाच्या नांवान सरकार लोकांक फटयता असो आरोप तांणी मुखार केला. खंयचेच सरकार भ्रष्टाचार करनासतना टिकूंक शकना अशेंय तांणी फुडें म्हळां. पणजेच्यान संजय मनोलीचो रिपोर्ट. I was the first person to expose or rather make a statement that Lusophonia Games will be the next Commonwealth Games in waiting. Means, in other words, scam waiting to happen. I have spoken about the track. I have got details of how they have done. A person who is not entitled to do work has been given work. They say that he has work, he has got good credentials, and he says because the tender was given in all tender was given to one person, all small works given to the same contractor. I am of the opinion that this government only wants to cheat the people of Goa, nothing more, which I have been time and again saying. They are doing U-turns time and again. I am saying this is a class example. Tendering process should be from one office, address should be of one office, and the title also should be of the same office. It is a tender for Lusophonia Games. Lusophonia Games should have been tendered from one office and not from many offices. This smacks of a scam, and I have told you, and I have been telling the people of Goa time again that there is a nice saying which says when congressmen they say is bad and they rob and they are corrupt. When congressmen eat, at least something falls out of the stomach, from the mouth, or falls from the plate, and you can make out these fellows have got foreign tissues. When they eat and when they rob, they use the foreign tissue to have a have a scarf around their face to show that they're clean. These guys are nothing. This is nothing but a clear-cut scam, and it is only one of the scams. Please remember, I am telling the people of Goa, this is one of the scams. Things are going to fall out, and the fallout will be the people of Goa should know one thing, that no government can run with zero tolerance corruption. No government can run with all the promises which the Parivartan had made. And please remember one thing, all this was done to cheat and come to power with one sole objective in mind. वीज पुरवठ्याविशीं आशिल्ल्यो लोकांच्यो कागाळी आयकून घेवपा खातीर पंच सदस्य तशेंच विद्युत कार्यालयाच्या अभियंत्याची बसका आल्दोणाचे आमदार ग्लेन टिक्लो हांणी आपयली. आल्दोण फिडरा वेल्यान 2 भागांत वीज पुरवठो जातलो अशी माहिती आमदार ग्लेन टिक्लो हांणी दिल्या. ह्या बसकेन आल्दोणकारांच्या विजे खातीरच्यो समस्या चवथ मेरेन सुटावो करपाचें आश्वासन आदारान दिला अशी माहिती आल्दोणचे सरपंच विनय चोपडेकार हांणी दिल्या. पणजेच्यान गौतम शिरोडकराचो रिपोर्ट. मीटिंग घेतली आसा आमी आयज म्हणजे सगळे मतदारसंघाचे सरपंच पंचांक आपयल्ले आसा वॉर्ड मेंबरां आणि आमचे एई जेई मिस्टर जोसेफ नॉर्मन आणि सगळे कितें डिफिकल्टी जातले कितें प्रॉब्लम एज फार एज इलेक्ट्रिसिटी सो आमी सगळ्यांक डिस्कशन केल्लें आसा आणि सो दॅट आमचे फुडें कितें प्रॉब्लम आसा ते कॅन बी सॉर्टेड आउट एंड कॅन बी लुक्ड इनटू इट. Discuss also the future plans in whereby the feeder of Aldona will be bifurcated into 2 areas where the current will be passing from National to our Aldona feeder, and whereby there will be underground cabling where it will be almost 1.6 kilometers, where it will be more reliability of power, and also any uprooting of trees which happens will not affect the power system at all. And moreover, and the cost of that will be almost about 55 lakhs of rupees. And second thing,
is very important that we have already discussed today in this meeting of ours that the cutting of trees should be coordinated along with the department as well as with the panchayat members, so that there are sometimes objections from the people that cutting of trees should not be done. So that also will be taken care of in the future in my constituency. As we get a sanction from the government, that will take place. And moreover, recently almost about 28 poles had broken down completely due to falling of the trees, which actually caused these problems of electricity, one of the major problems. So these two also was a cause where we had a lot of power fluctuations and interruptions. एक आपले आमच्या अल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सी आमदारान ग्लेन सजावती केलोन आनी सगळे स पंचायती आनी म्हापसाचे 2 म्युनिसिपालिटीची वॉर्ड करतालीची बैठक घेतली आनी ते डिफिकल्टी जे पळय आसा ते सगळे डिफिकल्टी आमच्यो प्रत्येक स पंचायतीचे सरपंच पंच मेंबर आनी 2 म्युनिसिपालिटीचे वॉर्डाचे प्रतिनिधी आहा तेंच्यांनी येवन आपले डिफिकल्टी सांगले आनी ह्यो डिफिकल्टी ज्यो आसा त्यो म्हाका दिसता आमदारान बरे भशेन आमचे तेंचे कडेन मांडलेले आसा आनी फुडें म्हाका दिसता हेज्या लायटीचो आमकां प्रॉब्लेम जावचो ना, कित्याक हो प्रॉब्लेम आमचे हें दिला की चवथी पयलीं जे सगळे डिफिकल्टी आहा ती आमचे सुटाव जातली. या वर्साचो रस्तो सुरक्षा सप्तक 4 ऑगस्टासावन सुरू जाता आणि ह्या दिसा येरादारी खात्यातले साबार कर्मचारी वाहतुकी विशीं जागृताय मोहीम सबंद गोंयभर राबयतले. तशेंच साबार शिक्षणीक संस्थांनी मनयतले अशी येरादारी खात्याचे संचालक अरुण देसाय हांणी दिल्या. ह्या सप्तकाचो समारोप सुवाळो 7 ऑगस्टाक मडगांवचे दामोदर कॉलेजीन जातलो अशी माहिती तांणी मुखार दिल्या. पणजेच्यान संजय मुनलीचो रिपोर्ट. I stand by this one that education and awareness is the best solution for bringing in road safety in the state. ताका लागून 4 तारखेक आमचो सगळो स्टाफ सकाळच्या आदेशार ही रोड सेफ्टीचे जे पॅम्पलेट्स आसा ती आणि अदर इन्फॉर्मेटिव्ह पॅम्पलेट्स will be distributed throughout Goa. कित्याक सगळ्या कडेन एक कितें तरी जागृताय जावपाची गरज आशिल्ली, कित्याक आतां कसो जाता एकच कडेन खंय तरी प्रोग्राम जाता दुसरे कडेन कांयच जायना. सो टू अवॉयड दॅट वी हॅव डिसायडेड दीस की एवरी प्लेस म्हणजे एवरी पेट्रोल पंप, एवरी बस स्टँड अँड ऑलमोस्ट ऑल द चर्चीस इफ वी आर परमिटेड टू डू सो, विच वी एक्सपेक्ट they would permit because there are no reasons that they would deny. आम्ही हे रोड सेफ्टीचे इन्फॉर्मेशन लोकांपर्यंत पावयतले. त्याचबरोबर 7 तारखेचे पळय कन्क्लुडिंग फंक्शन आसा हे आमचे 5th विल बी एट सेंट जोसेफ स्कूल पेडणे, 5th सेंट जोसेफ हाय स्कूल पेडणे, 5th. 6th is Goa Engineering College. Only thing is there is a small confirmation that is required to be received from them. Otherwise it would be some other place in Ponda basically. And 7th August concluding function at Damodar College, Margaon. National Road Safety Week मनयता तो आमी 5 दीस फक्त कॉलेजींनी आनी इन्स्टिट्यूशनांनी मनयल्लो. हे फावटीचो कंप्लीट रोड सेफ्टी वीक will be in the educational institutions, and particularly we target those people who are actually driving two-wheelers. आणि आता घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz, India true reflection of the names, comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to
www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपाक गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो आमच्या भोंवतणी एकठांय जावपी गार्बेजी आनी कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल आसतात उदक व्हांवल्या नितळसाणीन मनीस उरतलो घुसपट जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आनी जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळतलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना भांगार सोबीत काय वाडयता भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स कदम बस स्टँड पणजे भांगार म्हारग जाला येवं नाकात गोल्ड प्लेटेड कांकणां पाटली पिचोडी तोडे घेयात वैभव ज्वेलर्स साळकार ज्वेलर्सा सामकार कदम बस स्टँड पणजे हांगा क्रिस्टल माळो आनी हैदराबादी मोतयाय मेळटा एकदा येयात आनी धादोशी जायात साळकार ज्वेलर्स शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी विसवा उपरांत तुमकां येवकार. गोंयच्या नुस्त्याच्या होलसेल मार्केटाचो भाग गोंयकाराकूच मेळपाक जाय ते बिगर गोंयकाराक दिवप सारकें ना अशें मत कुडबड बोट मालक विकास संघटनेचे अध्यक्ष सेबेस्तियो कार्दोजो हांणी केला. गेली कांय वर्सां सावन नुस्त्याच्या होलसेल मार्केटाचो टेंडर बिगर गोंयकाराकूच दिताले आनी अंदू वर्सा आमी कायदेशीर पत्र केले उपरांत हो टेंडर 2 भागांनी फोडून गोंयकार आनी बिगर गोंयकारांक दिला आनी हे सारकें न्ही अशें तांचें म्हणणें आसा. तशेंच सरकारान कसलोय निर्णय घेतना नुस्तेमारी संघटनाक विश्वासात घेवनूच निर्णय घेवचो अशी मागणी तांणी केल्या. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. जायत वर्स जालीं आमी बोटकार आनी रांपोणकार ट्राय करताले
होलसेल टेंडर आमकां घेवपाक, तो आमकां दिना आसले ते भितरल्यान कितें तरी करून तो टेंडर दुसऱ्यांक वयतालो जे नॉन फिशरमॅन आहाय तेंकां. आतां पयले फावटी आमी लेटर मारली तेंकां सगळ्यांक लेटर बरयले PDAक आनी आमकां सांगलें की आमकां हे टेंडरान पार्ट घेवपा जाय म्हणून होलसेल मार्केटाचेर. लेटर हांवें एड्रेस केल्ली 3 जून 2013. ते पर्यंत हांव फॉलोअप करता इतलें तें आमगे वायस प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हांव फॉलोअप करताले की एकू टेंडर म्हूण. काल जेन्ना जनरल सेक्रेटरी मेळ्ळो तो म्हणटा की हे टायम 2 टेंडर आवट जाताले म्हणून होलसेल मार्केटाचे मारगांव, एक गोवन्सांक एक नॉन गोवन्सांक. म्हाका दिसता हो हे 2 टेंडर करप सारकें न्हू. जेन्ना आमी ही मार्केट केल्ली गोंयकारांकू केल्या, ही दुसऱ्या स्टेटी लोकांक केलो ना हो एजंटान. पयली प्रिफरन्स मार्केटाचो गोंयकारांकू वचपा जायो आनी गोंयकारांकू उरपा जायो अशें म्हाका दिसता. दुसरें की जेन्ना हे टेंडर आवट जाता न्हू इतली वर्सां तो आमगे कोण लोकल घेता गोवन आनी हो टेंडर काडटा नॉन गोवन्सांक दिता. हे टायम कितें जालां आमी ते लिगल प्रोसेस केलो पेपर वर्क केला तो तेंका पडलें हे टायम मातशें प्रेशर आहा म्हण हें करपाक मेळपा ना तेंकां. हांवें तेंकां डायरेक्ट सांगलां ट्रान्सपरंट जाय म्हणून म्हाका टेंडर. हो टेंडर ट्रान्सपरंट केल्यार तेंकां खबर आहा डिफिकल्टी कितें ती. टेंडर आमकां मेळपा चान्सीस जायताले, हांव वेटेज कांय लावना, आमी लिगली वयताले. तर तेंकां खबर आहा हो तर स्प्लीट अप करना जाल्यार आमी चड आमगे इंटरफरन्स जाता म्हण. बट आमी डिस्ट्रक्शन कांय करपा नाका कोणाक. आमकां गोवन्स तशें नॉन गोवन्साक तेच प्रिफरन्स दिवपा जाय. हें तेंगेलें स्प्लीट अप करप म्हळ्यार मुखार म्हाका दिसता हें बरें जावपा ना. आमगेल्या गोंयांत ते आमकां स्प्लीट अप करून दुसरी गोंयची बायली मार्केट घेताय हें आमलें क्रेडीट डावन जातलें गोवन फिशरमॅनाचें. हेंय म्हाका दिसता अशें. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान पयलें फिशींग कम्युनिटी कडेन मेंबर्सांक आपयन लिडर्सांक आपयन एक मिटींग घेवची, तेंगे व्यूज विचारचे, तेंगे व्यूज घेवन मागीर डिसिजन घेवचें. बेश्टे डायरेक्टली डिसिजन घेवपा न्हू. आनी चड करून आमगे सावथा MLA आहा हितून हे सावथा MLAन आमकां हेल्प करचें. जेन्ना लास्ट ट्यूजडे मिटींग जाली हे सावथाचे MLA बसून आसले. तर हे सावथा MLA आमगेले आमकां पयलें लागताय सावथाक, तर ते आमकां हेल्प करपून हांव मागता. मोपा विमानतळ जालो जाल्यारूच पेडणेचो खऱ्या अर्थान विकास जातलो अशें शिवसेनेचे फुडारी रमेश नाईक हांणी म्हळां. गोंयाक स्वातंत्र्य मेळून 50 वर्सां पुराय जाली पूण पेडणेचो विकास जावंक ना अशें तांणी फुडें म्हळां. निवडणुकां पयलीं आमकां मोपा जाय म्हणपी लोक फाटली 16 म्हयने खुर्च्यो तापयता असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे म्हणयारे ट्रोजन डिमेलो हांणी केला. पणजेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. पेडणे वासियांची नितांत गरज आहे. जर मोपा विमानतळ झाला तरच खऱ्या अर्थाने या पेडण्याचा विकास होणार आहे, अन्यथा पेडण्याचा विकास होऊ शकत नाही. कोणत्याही राजकीय नेत्याने येऊन सांगावं या व्यासपीठावर, माझ्या समोर येऊन सांगावं मोपा नाही झाला आम्ही विकास करणार आहे. हरामखोरांनी तुम्ही राज्य भोगलं. किती वर्ष? 50 वर्ष झाली. डॅनियलनं सांगितलं गोवा स्वातंत्र्य होऊन 50 वर्ष झाली, काय विकास झाला पेडण्याचा? डॅनियलनं सांगितलं आंतरराष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम झाला, तो कुठं झाला? दक्षिणेत झाला. विमानतळ दाबोळी कुठं झालं? दक्षिणेत झालं. कोकण रेल्वे सुरू झाली, महत्वाचं स्टेशन कुठे? दक्षिणेत झालं. मडगाव. हे इलेक्शन येता लागीं म्हणून हेच लोक तर बारीक करून पळयला तर म्हाका पावचालीन मारता. हेच लोक कालच्या इलेक्शनाक वातावरण तयार केलेले हेच जाय म्हणून आमकां ना आमी सोडचे ना. आयज 16 म्हयने खुर्ची घेवन गरम बसल्यात आनी आतां ओन्ली फॉर दाबोली. आमचें सांगपाचें आसा हेजें राजकारण बंद करात आनी लोकांची पेडणेची जी उदरगत आयज 50 वर्सांक जावना ही जावपाची बंद करूंक तुमचे कडेन जावचें ना. पूण खाली फुकटचे पेडणेकाराची तिडोक तुमचे धरून रावंक दिवं नाका. आमी बार्देशचे लोक हांव जाणा की मोपा जर एअरपोर्ट येत जाल्यार बार्देशच्या लोकांक पासून फायदो आसतलो. पेडणे केरी हांगासरल्या खाजनबान गांवांत फाटलीं 20 वर्सां बांद फुटून तेरेखोल खाडीचें उदक शेतांत घुसतालें आनी सुमार 300 ते 400 एकर जमनीची नाशाडी जाताली. पूण आरोग्य मंत्री पार्सेकरान ह्या बांदाची पुनर्बांदणी केल्या उपरांत आता ह्या भागांत उदक घुसपाचो प्रकार बंद जाला अशें मत शेती तज्ञ केरकर हांणी उक्तायलां. सुमार 1.5 किलोमीटर लांबी आशिल्ल्या ह्या बांदाचें रस्त्यात रुपांतर करून ताका जिवबा दळवी हें नांव दिवचें अशी थळाव्या लोकांची मागणी आसा. तशेंच ह्या वाठारांत सुशोभीकरण करून न्हंयत बोटिंग सुरू करून ह्या वाठारांत पर्यटनाक उर्बा दिवची अशी मागणी ह्या लोकांनी केल्या. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. शेती आणि बागायती शिवाय घरां अशा विविध हेतू हो प्रोटेक्टिव्ह बांद
आणि त्याच्यामुळे कमीत कमी 300 ते 400 एकर जमिनीत पाणी जाऊन खारा पाणी जाऊन सगळे म्हणजे चर्च असा गावाच्या मध्ये सेंटरावरती त्या चर्चेपर्यंत पाणी जातं. ह्या बाजून खाली तिकडे पंचायत जी असतात त्या पंचायतच्या खाली जो मुळा थंयपर्यंत पाणी जातं आणि ह्या इकडून ह्या पाणी जवळजवळ आम्ही बाबरो म्हणतो त्याका बाबऱ्यार म्हणतो फोन वाटत थंयपर्यंत पाणी जातं. म्हणजे खारा पाणी ज्या जाग्यार गेला त्या ह्याच्यात माड म्हणा झाड म्हणा आणि गेली 10-12 वर्ष हे असा ऊस पडलेला. अत्यंत गावाच्या दृष्टीने हो एक महत्त्वाचा प्रोजेक्ट आणि हो मंत्र्यान स्वतः लक्ष देऊन पार्सेकर सरान घेतलो आणि खरोखरच एक गावाच्या दृष्टीने ही खूप मोठी समाधानाची गोष्ट आहे. गावाचो प्रोटेक्टिव्ह बंड असाच पण बंडाबरोबर जर त्याचं रस्त्यात रूपांतर जायत जाल्यार रस्तो हो टुरिस्ट रस्तो जावं शकता. स्पेशल किरणपाणी केरी तेरेखोल बीच रोड म्हणजे गोष्ट अगदी याच्यावरून चालणारा रोड आणि टुरिस्ट रोड जाऊ शकता. पर्याय 2 उद्देश झाले. एक प्रोटेक्शन झाला शेतीचा प्रोटेक्शन झाला गावाचा प्रोटेक्शन झाला आणि रस्तो जर झालो तर ते आताच्या नव्या ह्याच्याप्रमाणे गावातून जे गाडी बायपास टाईप झालो असं म्हणून हरकत नाही. स्वतंत्र टुरिस्टांनी यायचा स्वतंत्र टुरिस्ट गाडी जायचं स्वतंत्र प्रायव्हेट टुरिस्ट स्वतंत्र जायचं असं सांगल्याप्रमाणे ती जवळजवळ सर आमदार झाल्यापासून ह्याचो सर पाठपुरावा करीत होतो ह्याचो आणि आता सरकार आल्याबरोबर सरान पहिलो प्रोजेक्ट ह्यो हातात घेतलो आणि फायदो म्हणजे काय फायदो ह्यो ह्या सगळ्या जितक्या हे शात दिसता तर सगळा कितकीशी वर्सां हे माडबीड सगळे गेल्ले आहात कांयच नाही. खाजान म्हणतात तशे कितके वर्सांपासून खाजान बंद आहात. खाजान आता हळूहळू सुरू जातले एकदम सुरू जावचं नाही कित्याक खारा पाणी इतक्या भितून गेल्ला आहा तर निवळूकच एक 2 ह्या जावचे पडटले पावसाळे कमीत ते आणि त्याच्यामुळे आता ह्यो रस्तो टुरिस्ट स्पॉट्स केले जाल्यार एकदम बऱ्यापैकी हयसर बेंचीस घालून टुरिस्ट म्हणजे फक्त टुरिस्ट ल्हान गाडये जावंक कांयच हरकत ना डायरेक्ट फेरी धक्क्यापर्यंत इतक्या सुंदर रस्तो हा डायरेक्ट ह्यो बांद सारको स्मशानभूमी म्हणजे आमची तारीकडे हा म्हणजे थंयपर्यंत पावलो. आणि आता परतून एक फाट घेऊया एक लहानसो व्यावसायिक विसव. The Glitz India true reflection of the names comprise of 150 and 46 tastefully furbished rooms and suites. Fish just the way you like it. Experience a stunning variety of fresh seafood delicacies. Here, exotic ingredients and mouth-watering sauces come together in a symphony of flavors, just the way you like it. Managed by Soza Lobo, Neelam Hotels, The Glitz Goa, Kalangut, Bardez, Goa. High-speed broadband internet now in your area. Internet at home, in office, for gaming, for every professional. No more waiting. Call 8888886109 or go to www.ethernetexpress.com. The UK concept-based preschool now in Goa, Sanford, where learning begins. Our schools have spacious, highly colorful, conceptual and air-conditioned classrooms. Sanford Activity Arcade provides rich learning experience to the children. Sanford schools have mini auditorium equipped with small stage and audio-video equipment to give children stage exposure. Play area is equipped with swings, slides, bouncy, mini train, merry-go-round and many other play equipments. The nutritious midday meal is a special facility at Sanford. सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो. ही माती लागता म्हजी माय म्हाका तिची आपुरबाय. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. हांव सांभाळचो ना जाल्यार कोण सांभाळतलो. आमच्या बोंटोनी एकठांय जावपी गार्बेजी आणि कोणूच न्हय आमीच रिस्पॉन्सिबल असतात. तू भावल्या नितळसणीत मनीस उरतलो. घुसपट
जमनीची जाल्यार कोण रिजवतलो नितळसाणीन रावप हो आमचो अधिकार आसा, पण त्याच बरोबर ती आमची गरज आणि जबाबदारी आसा. हांव सांबाळचो ना जाल्यार कोण सांबाळटलो राखपा गोंयची सोबीत काय कोण वावुरतलो ही माती लागता मोजी माय म्हाका तिची अपुरबाय कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो कुडीन येताना देवाक सांगलेले तिका राखतलो. सोबीत दिसचें अशें कोणाक दिसना. भांगार सोबीत काय वाडयता. भांगार आनी रुप्या वस्ती खातीर साळकार ज्वेलर्स, कदम बस स्टँड, पणजे. भांगार म्हारग जाला? येवं नाकात. गोल्ड प्लेटेड कांकणां, पाटली, पिचोडी तोडे घेयात. वैभव ज्वेलर्स, साळकार ज्वेलर्सा सामकार, कदम बस स्टँड, पणजे. हांगा क्रिस्टल माळो आणि हैदराबादी मोतयाय मेळटा. एकदा येयात आणि धादोशी जायात. साळकार ज्वेलर्स. शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते. मैं प्रताप देसाई ईश्वर की शपथ लेता हूँ, तेरी ताकत और मेरा दिमाग अगर मिल जाए तो ये दुनिया हमारे जूते के नोक के नीचे होगी. विसवा उपरांत तुमकां येवकार. अन्न आनी वखदां प्रशासनान मदल्या सुटयेंतले खाण तयार करपी सुमार 20 आपमजत गटांच्या रांदपा कुडीची ब्रेस्तारा पळोवणी केली. तपासणे उपरांत प्रशासनान तांकां नितळसाण दवरपाक योग्य पावलां उबारपाचे आदेश दिल्यात. तपासणी करपाक प्रशासनान 3 वेगवेगळ्या गटांची स्थापणूक केल्ली. शिक्षण खात्यान प्रशासनाक दिल्ल्या आदेशा प्रमाण ही तपासणी मोहीम हातीन घेतल्या. ह्या तपासणेचो अहवाल शिक्षण खात्याक सादर करतले. मडगांवच्यान मंदार नायकाचो रिपोर्ट. आम्ही ते प्रोडक्टाचे सॅम्पल्स काढून धाडल्या. सध्या पर्यंत ते सॅम्पल्स आमचे बरे आला. पूण कितें जालां, हें मॅन्युफॅक्चरिंगची प्रॅक्टीस आसा लोकांची, तितून भितर खंय तरी मातशे फ्लॉज आसा. म्हणजे लायक ते फ्लाय प्रूफ नासता, खंयच्यान तरी हें पडटा, मूस पडटा आनी कितें पडटा. ताका लागून तें मागीर अनहायजेनीक जावन इतल्यान मागीर फूड पॉयजनिंग जावंक शकता. पण अजून पर्यंत तरी आमकां रिपोर्ट मेळना, सॅम्पल्स काडले तितून. म्हणून हे कितें एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाचो 3000 4000 भुरग्यांक दिता, तर थोड्याच भुरग्यांक कशें जाता. हय, आमी ताका लागून हें इन्स्पेक्शन आतां चालू केलां. म्हणजे पयलें उसगांव एक इन्सिडंट जालो, तो आनी खंय जाला. मागीर ती क्लेम्स करता की मिड डे मीलवाले की आपूण 3000 भुरग्यांक घालून एक 20-25 भुरग्यांक कितें जालें, तर तितूंतल्यान आमी एक थोड्याच भुरग्यांक कितें जाता, हेका लागून आमी हें इन्स्पेक्शन चालू केलां. तर एक म्हाका तरी नोट जाला की हे जे पदार्थ तयार करून मागीर जे निवून म्हणजे डब्यान घालून दुसरे कडेन व्हरता, ते डबे जवळ जवळ तांचे 50-70 आसता. हे डबे दवरपाक ती दुसरे कडेन खंय तरी निवून ते दुसरे कडेन व्हरता. म्हणजे ते डबे दवरता थंय वयल्यान तेंचे कंडिशन कशें आसा हें ती पळयना. आनी थंय नजर चुकीन कितें तरी पडूंक शकता. हे दृश्टिकोनांतल्यान आमी आतां तांकां सगळें गायडन्स दिवपाचें आहा, ते कशें करपाचें आनी कशें स्टोर करपाचें. ह्या दृश्टीन आमी आतां तांचो एक वर्कशॉप सुद्दां घेवपाचो आसा नियर फ्युचर. जवळ जवळ 82 ग्रूप आहा गोंयांत. तांकां सगळ्यांक आमी 4 तारखेक आपयल्या पणजे. टोटल सालसेटी कितले हांवें? टोटल सालसेटीन 14 ग्रूप आसा. कितले इन्स्पेक्शन केलें तुमी? काल आमी आयज जाय जाल्यार आयज 13 ग्रूप जालो आनी एक ग्रूप उरला म्हाका. तो आनी हे बेकरी हांव पळयतलो, जे बेकरी सप्लाय करता तांकां आज पळोवचेच पडटलें, कित्याक हे कंडिशन सामकें वर्स्ट आसा. आज बेकरी सीज केली तुमी? आयज सील करून ताका सगळें हें सुद्दां काडपाक लायलां. इवन ते ब्रेड जे सप्लाय केले शाळांनी ते सुद्दां आमी रिकॉल केला. जवळ जवळ 1600 ब्रेड ताणें धाडलेले ते रिकॉल केले, कित्याक ते खावपाच्या दृश्टीचे नासले. आनी जे पीठ सुद्दां आतां सांजचे 2500 करपाचो आसलो तो, तें सुद्दां पीठ आमी तांकां भायर उडोवपाक लायलां.
समाजात काम करतना आपल्याक खंय फायदो जातलो हाचे कडेन लक्ष न दिता समाजाची सेवा करत रावप हे आमचे पहिले कर्तव्य जावन आसा आनी ह्या कर्तव्यातल्यान समाज आपल्याक उंचेल्या पावंड्यार पावयता अशें डॉक्टर देविदास शिरोडकर हांणी सांगलां. सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या विद्यार्थ्यांचो भोवमान कार्यक्रमांत ते मुखेल सोयरे हे नात्यान उलयताले. ह्या वेळार दत्ताराम देशप्रभू, अशोक देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. देवा कडेन मागता तुमकां सगळ्यांक देवान बरो हात दिवचो आनी तुमकां सगळ्यांक बरें व्हडल्या जाग्यार व्हरचें. मना पासून मागता की आमच्या समाजा खातीर न्ही खंयचे भुरगे जर वयर सरले म्हाका आनंद म्हणून देवा कडेन मागता. आनी तुमी वयर जातकूच फाल्यां दिशी कॅरियरान तुमी कितें कॅरियर घेतलें गर्व करूंक नाका प्लीज. आपूण दोतोर जालो, आपूण इंजिनियर जालो, आपूण फाल्यां कोण सायंटिस्ट, फाल्यां तुमकां कितलीशीच फिल्ड ओपन आसा. आमकां खबर सुद्दां ना कितली फिल्डां तुमचे फुडें ओपन आसतली आनी तुमी फाल्यां वयर पावतली. लक्षांत करा की तुमची ड्युटी देवान तुमकां पृथ्वीर, तुमकां न्ही आमकां सगळ्यांक पृथ्वीर धाडला आमच्या कडल्यान कितें काम जावचें म्हणून, आनी ती आमची ड्युटी, ताजी आज्ञा म्हणून आमी बऱ्या तरेन करची. डिस्ट्रॅक्शन्स आज तयार जाल्ली आसा आनी एकदम डिस्टर्बिंग अशें गजाल हांवें पयर एक 8-10 दीस पयलीं म्हाका दिसता मराठी पेपराचेर वाचिल्ली आसा, मराठी काय इंग्लीश. ती म्हळ्यार आज यंग चले गोंयचे एस्कॉर्ट म्हणून अवेलेबल आसा. जश्यो यंग चलयो आसात भायल्यान येवपी टुरिस्टां खातीर, देशी आनी आंतरदेशीय आंतरराष्ट्रीय, तशाच पद्दतीचे चले आज अवेलेबल जाल्ले आसा भायल्यान येवपी बायलां खातीर, चलयां खातीर. राज्यात फुटबॉल विकासा खातीर स्थापन केल्ल्या गोवा फुटबॉल विकास महामंडळाच्या 8व्या केंद्राचे उक्तावण मंगळारा जाले. हे केंद्र पेडणेच्या सेंट जोसेफ हायस्कुलांत स्थापन केले. राज्यातल्या सगळ्या केंद्रांमदी हे केंद्र सगळ्यात व्हडले आसा. ह्या केंद्रा खातीर 5 प्रशिक्षकांची निवड केल्या. ह्या केंद्राचे उक्तावण सभापती राजेंद्र आर्लेकर हांचे हस्तुकी जाले. पेडणेच्यान विनोद मेथराचो रिपोर्ट. फुटबॉल असोसिएशनातर्फे गोंयांत आमचे खूब टुर्नामेंटय जातात. आमचे गोंयचे क्लब आसात तेय आपूण खेळत असतात. पण इतल्या डीप रूट पर्यंत वचून फुटबॉलाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर काम करपाक जाय अशें पयलेच फावट घडटा. मनोहर पर्रीकर हे मुख्यमंत्री जातकच तांच्या लक्षात आयलें की गोंयकारांचे फुटबॉला खातीर आसलेलें प्रेम कितलें आसा तें. गोंयकार कदाचित एक दीस जेवनासतना रावतलो पण फुटबॉल खेळपाची जर ताका आवड आसत जाल्यार तो फुटबॉला खातीर ती आपली जर्सी घेवपाक जाय, बूट्स घेवपाक जाय, स्टॉकिंग घेवपाक जाय, ताज्या खातीर पयशे खर्च करून वतलो आनी फुटबॉल खेळटलो. पण दुर्दैवान फुटबॉलाचे व्यवस्थित कोचिंग दिवपाक आणि नवे नवे भुरगे तांचे टॅलेंट सोदून काडपा खातीर आमचे कडेन व्यवस्था नासली. फुटबॉल असोसिएशन असले ते टुर्नामेंट करताले, जांचे जे कोचिंग चलताले ते फुटबॉलाचे आमचे बाकीचे क्लब्स आसात ते क्लब आपापले ट्रेनिंग करताले, कोचिंग करताले. पण मोठ्या प्रमाणाचेर आमचे अशा पद्धतीचे अशा भुरग्यांक कोचिंग दिवपा खातीर पयलेच फावट ह्या गव्हर्नमेंटान एक स्कीम तयार केली आणि अत्यंत योग्य मनशाच्या हातीन हे दिले ते म्हणजे डॉक्टर रुफिन मोंतेरो. भुरग्यांनी आम्ही बॅच करतले. पयल्यान सोमार, बुधवार, शुक्रार एक बॅच आणि मंगळार, बेरेस्तार, शेनवार दुसरो बॅच. अशे सुमारान 3 फावट तुमकां कोचिंग मेळटले. 5 बॅची आसतले एका दिसाक 5 कोचांक आणि ट्रेनिंग जातकच तुमकां सगळ्यांक आमच्या सगळ्या सेंटरान आमी कोत्ता पळय ते भशेन आमी प्लेयरांक दूध दिता, फ्लेवर्ड मिल्क, आनी तेच बरोबर खावपाक चड करून आमी केळीं दिता. कित्याक केळ्यांक व्हडली एनर्जी केळ्यांतल्यान मेवता तुमकां. आनी जेन्ना तुमचें कोचिंग सारकें सेट जालें, सगळे भुरगे आनी भुरगीं रेग्युलर येवपाक कॉमेस केली, तेन्ना सगळ्या तुमकां भुरग्यांक आमी फुटबॉल किट वांटले. तुमच्या सायजेची जर्सी, पॅन्ट, फुटबॉल बूट्स, फुटबॉल स्टॉकिंग्स, फुटबॉल शिन गार्ड्स सगळ्यांक आमी तुमकां सगळ्यांक दितले. आनी तेच बरोबर आमी तुमकां
टुर्नामेंटूय खेळयतले. आणि आता खबराचित्र सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट पळोवया गोंयच्यो कांय मुखेल खबरो. लुसोफोनिया खेळांत कॉमनवेल्थ खेळा प्रमाण भ्रष्टाचार जावपाची शक्यताय आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड. आंदोलनकारांच्या विजे खातीरच्यो समस्या चवथ मेरेन सुटावो करपाचे आदारान ग्लेन टिक्लोन दिला आश्वासन. आणि 4 ऑगस्टा सावन रस्तो सुरक्षा सप्तक जातले सुरू. वाहतुकी विशीं जागृताय मोहीम सबन गोंयभर राबयतले संचालक अरुण देसाय. आणि याचे खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमी पळयत रावात RDX गोवा. देव बरें करूं.